Oh, good evening mga kaibigan. Bili na po kayo sa barbecue ni Kuya Jonald. Dito lang yan sa harap ng 7-Eleven. Yan. Barangay 62B. Yan. Tabing kalsada lang po ito. Ito may may isaw. Yan. Ano ba to, Col? Maskara? May maskara. Magkano ang isaw mo, Col? 3.20? Isaw? Ah. 10 yan, uy. Ay, 10 pala isa. 10 lang isa. Binablog mo, yung lugi ko naman. Tapos ito, magkano to? 10, 20. 20 to, 20. Yan, oh. 20 rin. Kaya nga. Tenga yan. May bangos din, 100 isa, 100. May 110 yan, uy. Ay, 110 pala. Parang palugi yata. 110 lang, 110. Bangos yan. Tapos itong ulo, Col, magkano? 15, baka 15. 15. Ulo ng manok, 15 pesos. Yan. Mura lang dito. Iya, may dugo. Nay, bili na, Nay. Ayun, ayun, dugo, 10. Ayun. Ito, Col, magkano to? Yan. Barbecue, 25. 25, barbecue. Yan, masarap-sarap. Ito pa, 15. 15. Yun. Bili na kayo dito, mura na, lugi pa. Dito lang yan sa tabi ng 7-Eleven, Barangay 62B. Ayan si Uncle Jonald. Ayan si nanay, nagbayad na si nanay. Oh. Dito lang yan, tabing kalsada lang yan, 62B. Shout out, nanay. Bili na kayo dito. Oh. Ayaw nyo bumili, tapong ko to. Buy one, take one. Buy one take one daw, sabi ni nanay. Mas malupit si nanay ko lah. Buy one take one daw. Hindi ako makadaan dito na eh. Ayan. Call. Teka, Call. Para makita nila mukha mo, para bumili sila. Yan oh, may mga sausawan pa, libreng sausawan yan. Oh. Kasama talaga sa atin. Ito, may atsara pa. Pagka marami kayong binili, libre na to. 120 lang. Yan. Paano? Balugyan sa'yo ko. Ayan o, atsara ni Kuya Jonald oh. 100 lang, napakasarap. Kalimutan ko pala, may dugo pala dito. Magkano ang dugo, Col? Kunin dalawa para 200 sak to. Ha? 180. Yung dugo? 10 nga isa. Ah, 10 lang pala isa. Mura na, masarap pa. Yun. Bili na kayo dito sa harap ng 7-Eleven lang. Barangay Kangkong 62B.